नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हर तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो हमारा मालिक है, जो हमारी हर ज़रूरत को समझता है और जो हमेशा हमारे साथ है। दरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें सिर्फ इबादत का तरीक़ा नहीं बल्कि जीने का असल मकसद समझाया। आज जो सबक मैं शेयर करना चाहती हूँ वो हर मुस्लिम के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक इम्तहान है। हर दिन जो गुजरता है वो या तो हमारे हक़ में गवाही देगा या हमारे ख़िलाफ़। लेकिन असल सवाल ये है कि हम इस ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। एक बहुत अहम सबक हर मुस्लिम के लिए है कि इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का तरीक़ा है। हर चीज़ छोटी या बड़ी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक करनी चाहिए। कुछ अहम सबक हैं जो हर मुस्लिम के लिए बहुत ज़रूरी है। तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, सिर्फ़ अल्लाह पर पूरा यकीन और भरोसा रखो। कोई भी मसला हो उसका हल सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। सब्र और शुक्र, अच्छे वक्तों में शुक्र और मुश्किल वक्तों में सब्र करो। हर हालात में अल्लाह को याद रखो। अखलाक और इखलास, अपनी नीयत को साफ़ रखो और दूसरों के साथ अच्छे से पेश आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे बेहतरीन मिसाल है। नमाज की पाबंदी, नमाज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो शख्स नमाज का अहमियत समझ गया उसकी ज़िंदगी बेहतरीन बन जाती है। हलाल रिस्क और अमानतदारी, हमेशा हलाल कमाओ और हर काम में ईमानदारी अपनाओ। हराम चीज़ों से बचो, चाहे वो पैसा हो या कोई और चीज़। दुनिया और आखिरत का तकाज़ा, ये दुनिया सिर्फ़ एक इम्तहान है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। हमेशा ऐसे काम करो जो आखिरत में काम आए। कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। इस्लाम सिर्फ़ एक इबादत का नाम नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का निज़ाम है। हर फ़ैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो, ना कि अपनी पसंद या सोसाइटी के मुताबिक। इखलास, नीयत की सफाई, हर आमाल सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करो। अगर आमाल अच्छा हो लेकिन नीयत गलत हो तो वह अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं होता। गैर ज़रूरी मनाजरे और बहस से बचो। हर किसी से बहस करना और अपनी बात मनवाना ज़रूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ जो बेकार बहस छोड़ दे, चाहे वो सच पर ही क्यों ना हो। दुनिया की चमक धमक में ना खो जाओ। दुनिया सिर्फ़ एक इम्तहान है। इसका माल और जीनत सिर्फ चंद दिन की है। असल कामयाबी वो है जो आखिरत में मिलेगी। दिल को हसद, बग़्ज़ और तकब्बुर से साफ़ रखो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो तो अपने दिल को नफ़रत और हसद से पाक रखो। दूसरों की तरक्की से जलने के बजाय अपने आखिरत की फ़िक्र करो। माफ़ करना सीखो। जो शख्स लोगों को माफ़ करता है अल्लाह उसको इज़्ज़त और सुकून देता है। माफ़ी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है। मौत को हमेशा याद रखो। हर रोज़ ऐसे गुजरना चाहिए जैसे ये आखिरी दिन हो। जिस शख्स ने मौत की याद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया वो कभी गुनाहों में नहीं पड़ता। अपनी ज़िंदगी का मकसद समझो। मुस्लिम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना या ऐशो इशरत नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और दीन का काम करना है। अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर बनाओ। अपने वक्त की कदर करो। हर वक्त की कीमत समझो। जो वक्त गुजर गया वो दोबारा नहीं आएगा। यूज़लेस एक्टिविटीज़ से बचो और अपनी ज़िंदगी प्रोडक्टिव बनाओ। बच्चों को दीनी तालीम दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद न सिर्फ दुनिया में कामयाब हो बल्कि आखिरत में भी, तो उनको दीन सिखाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें इन सबकों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। अमानतदारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीम खुसूसियत में से एक उनकी अमानतदारी थी। लोग उन पर इतना भरोसा करते थे कि अपनी कीमती चीज़ें उनके पास रखवाते थे। इस वजह से उनका लक़ब अल अमीन यानी भरोसेमंद रख दिया गया। इससे सबक हमें मिलता है हर मुस्लिम को हमेशा ईमानदारी और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। दूसरा वाक़या है हुस्न सुलूक। एक बूढ़ी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में से थी। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते वो उन पर कचरा फेंकती। एक दिन जब उन्होंने कचरा नहीं फेंका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए और देखा कि वो बीमार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत की। ये देखकर वो इतनी मुतासिर हो गई कि इस्लाम कबूल कर लिया। इससे सबक हमें मिलता है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। अच्छाई का रवैया किसी के दिल को बदल सकता है। चंद बातें इंसानी जहनीत पे करेंगे और इस तकरीर को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। इंसानी जहनीत, ह्यूमन मेंटालिटी, हर शख्स के तजुर्बात, तरबियत और माशरे पर डिपेंड करती है। इस्लाम एक फ़ितरी दीन है जो इंसानी फ़ितरत को समझता है और उसको बेहतरीन रास्ता दिखाता है। लेकिन हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है और जब इस्लाम की तालीमात सामने आती है तो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट करते हैं। दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की सोच, अक्सर लोग सिर्फ दुनिया को अपनी असल ज़िंदगी समझते हैं। पैसा, शोहरत और ऐशो आराम को ही कामयाबी समझते हैं। लेकिन इस्लाम सिखाता है कि असल कामयाबी आखिरत है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो दुनिया की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर घबराते नहीं। मिसाल के तौर पे जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने
تو ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزاری، مگر آج لوگ سوچتے ہیں کہ اگر پیسہ اور پاور ہے تو اس کا اظہار ضروری ہے۔ نفسیات اور تکبر۔ بہت سے لوگ جب تھوڑی سی شہرت یا دولت پا لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اسلام اس کو تکبر کہتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں۔ ابلیس صرف اس وجہ سے معلوم بنا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا۔ آج بھی لوگ نسل، مال یا علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنے لگتے ہیں۔ غیرت اور ایگو۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو اپنی عزت اور ایگو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن اسلام سکھاتا ہے کہ اصل عزت اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو چاہے وہ چاہتے تو سب دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ مگر آج کا انسان معافی دینا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ صبر اور غصہ۔ عام طور پر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کو روک سکے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کرنے لگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب غصے سے نہیں دیا بلکہ سکون سے کیا۔ آج ہم تھوڑی سی بات پر لڑائی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حسد اور کمپٹیشن۔ انسان فطرتاً کمپٹیشن پسند کرتا ہے، مگر جب یہ حسد میں تبدیل ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ کمپٹیشن صرف نیک اعمال میں ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے مال اور رتبے میں۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے صدقہ دینے، عبادت کرنے اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمپٹیشن کرتے تھے، لیکن آج لوگ ایک دوسرے سے پیسے، گاڑیاں اور اسٹیٹس کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ حرام اور حلال کی سوچ۔ انسانی ذہنیت حرام اور حلال کو اپنے فائدے کے مطابق دیکھنا چاہتی ہے۔ اسلام حرام اور ہر صورت میں منع کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا جھوٹ بولنے یا دھوکہ دینے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اسلام کہتا ہے کہ حرام چیز کبھی برکت نہیں لاتی، چاہے وہ کتنی بھی زیادہ ہو۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے میں تکلیف۔ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے گھبراتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ جو اپنی غلطی مان کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر کبھی غلطی کرتے تو فوراً اس کو مان لیتے اور بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے۔ آج لوگ اپنی غلطی کو چھپانے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی ذہنیت فطرتاً اسلام کے قریب ہے، لیکن دنیا کی محبت، ایگو، حسد اور کمپٹیشن کی وجہ سے لوگ صحیح اور غلط کا فرق نہیں سمجھ پاتے۔ جو شخص اپنی سوچ کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ اصل کامیابی پائے گا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، لیکن اکثر ہم دنیا کی محبت میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں مگر معاف نہیں کرتے۔ ہم رزق کی فکر تو کرتے ہیں مگر حلال اور حرام کا فرق نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کی اہمیت جانتے ہیں مگر موقع ملنے کے باوجود اس کو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، زندگی صرف چند دنوں کا نام ہے۔ جب موت سامنے ہوگی تو صرف ایک ہی بات یاد آئے گی، کاش میں نے اللہ کے حکم پر چلنے کی کوشش کی ہوتی۔ ایک بہترین سبق جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے اخلاق اور صبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ظلم کرتے تو آپ انتقام نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے۔ جب مشکل حالات آتی تو اللہ پر بھروسہ رکھتے، اور جب کبھی کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا تو آپ اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آتے۔ آج ہم سب کو اپنے اندر یہی کوالٹیز پیدا کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بہترین ہو تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہوگا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی فیصلہ لو سوچو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ جب بھی کسی پر غصہ آئے سوچو کہ اگر اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے تو کیا مجھے بھی معافی نہیں دینی چاہیے۔ جب بھی دنیا کا لالچ آئے یاد کرو کہ اصلی کامیابی آخرت ہے۔ زندگی ہر دن ایک نیا موقع دیتی ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ ایک دن یہ موقع بھی چلا جائے گا، اس لیے آج سے، ابھی سے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی نیت کرو، اللہ سے معافی مانگو، اچھائی کی طرف آؤ اور ایک بہترین مسلم اور انسان بننے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔